बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी, एफपीएससी, एमटीएस तमाम जॉब के हवाले से जनाब आपको पता है हमारी डेली न्यूज़ बुलेटिन होता है और हम आपको डेली अपडेट देते रहते हैं। पीपीएससी की जनाब जो आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, तमाम अपडेट्स के बारे में हम आगाह करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएससी की। जो पीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन लगा रहा है कि जनाब फ़लाँ पोस्ट को भी हमने रिटर्न कर दिया, फ़लाँ को भी रिटर्न करता जा रहा है। इसमें जनाब देखें जी, पोस्ट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर सीट थी बेसिक 17 की, ये भी रिटर्न कर दी। ये पीपीएससी ने रिटर्न नहीं की, डिपार्टमेंट ने रिटर्न कर ली, वापस कर ली। असिस्टेंट चीफ की रिटर्न कर ली गई, लिटरेसी मोबिलाइज़र की रिटर्न कर ली गई, और इसी तरह ये 3 पोस्टें जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, इनमें लिटरेसी मोबिलाइज़र वो भी सारी वापस चली गई हैं। तो लिहाजा जनाब आने वाले वक्तों में ये डिपार्टमेंट के अंदर जनाब जो गवर्नमेंट ने, आज मैं ख़बरों के अंदर पढ़ रहा था कि तकरीबन 6,500 असामियाँ जो है उन्होंने ख़त्म कर दी हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। तो लिहाजा ये पंजाब गवर्नमेंट भी ऐसे करेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात ये है कि जैसे जो है फेडरल गवर्नमेंट के अलावा जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाकी हैं, सिंध है, केपी के है या बलोचिस्तान है, वहाँ कोई भी पोस्ट नहीं ख़त्म हुई, बल्कि वहाँ पे अच्छी जॉब्स आ रही हैं। अब सिंध के अंदर जो है एजुकेटर की जॉब भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे जनाब आउटसोर्स किए जा रहे हैं, मदीद स्कूलों को आउटसोर्स करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसकी ये जो आवाज़ है वो पंजाब असम्बली में उठाई जा रही है। तो बहरहाल जनाब अब देखना ये है कि क्या होता है। ठीक है। पीपीएससी की एग्ज़ाम शेड्यूल, रूल नंबर स्लिप यहाँ मौजूद हैं जो इनका टाइपिंग टेस्ट होना है। और इसके अलावा जो है पीपीएससी ने आज जनाब टाइपिंग प्रोफिशेंसी टेस्ट के बारे में बता दिया है कि जनाब 6/11 से लेकर 6/11 से लेकर 7/11 तक टेस्ट होगा इंग्लिश जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जहलम का। ठीक है। तो लिहाजा इनके जो स्टूडेंट जो पास हो गए थे वो जनाब अपनी तैयारी को कुछ फोकस करें। इसी तरह इंटरव्यू शेड्यूल की बात करें तो इंटरव्यू शेड्यूल के अंदर भी आप देख सकते हैं जनाब कैनाल पटवारी का जो रीजन रह गया है साहिवाल, और इसके अलावा फैसलाबाद आई थिंक रह गया है। तो बाकी सारे जनाब वाला इंशाल्लाह बारी बारी होते जाएंगे। इसी तरह जो पीपीएससी प्लानर है उसके अंदर जनाब आज के डेट में कोई पीपीएससी ने अपडेट नहीं दी। आज जनाब 31 नवंबर अक्टूबर है, महीने का लास्ट डेट है आज। तो इसके अंदर जनाब उन्होंने कोई ऐसी ख़ास न्यूज़ नहीं दी, बल्कि ये बता दिया कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो इंटरव्यू का एंड डेट है वो आज 31 थी। इसी तरह प्रोफेसर ये डॉक्टर की जो सीट है इसकी भी 31 थी। तो ये लिहाजा तमाम वो स्टूडेंट जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर कल जनाब आपको पता है कि 1 नवंबर होगा, और ये महीना कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि असिस्टेंट की 2 बहुत बड़ी नंबर ऑफ़ तादाद में आने वाली सीटों का टेस्ट है। टेस्ट देने वालों की तादाद भी माशाल्लाह 1 लाख से तजावज़ कर चुकी है। और बहरहाल जनाब ये एक बड़ी अहम तरीन बात है कि आप जनाब एक ज़्यादा पोस्टों के ऊपर टेस्ट दे रहे हैं। तो इसका पेपर जनाब 24/11 को जिस तरह पीपीएससी ने प्लान किया वैसे ही होगा। ठीक है, इसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। तो इसमें तमाम स्टूडेंट जो है अपने कंसेप्ट क्लियर करें, अपने वोकेबलरी जो हर किस्म की जो 10 सब्जेक्ट हैं उसको क्लियर करें। ठीक है। इसके बाद जनाब पीपीएससी की जो अपकमिंग जॉब है, एक तो ज़िलादार की जॉब आ रही है, एक जनाब वाला जो जॉब जो आने वाली है उसमें असिस्टेंट एलडी है। अब कल जुम्मतुल मुबारक, और पीपीएससी पिछले 1 माह से हर जुम्मे को ऐड देता है। कल अगर ऐड आती है तो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एलडी की जॉब आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब ये जो मैं बताऊं कि यहाँ पे पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की जो जॉब दी हुई है इनकी अप्लाई करने की, इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वही अप्लाई करेंगे, जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है वो अप्लाई ना करें। ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 5 है, इंशाल्लाह ताला कल 1 नवंबर है, तो अगले जनाब सोमवार मंगल तक ये ऐड इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, तो और आपको जाना नजर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह जनाब जो पीपीएससी की बाकी न्यूज़ है वो आपके सामने यहाँ मैंने सारी बता दी हैं। पर जनाब आने वाले वक्तों में सीटें मज़ीद कम की जाएंगी, और कंप्यूटर या तो एक बंदे से ज़्यादा काम लिया जाएगा। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है अब आईएमएफ की तर्ज पे बजट बनाती है। ठीक है। असिस्टेंट अकाउंट डायरेक्टर अकाउंट की जो सीट है इसके अंदर जनाब एमबीए फाइनेंस या इक्विवेलेंट
ایم کام 5 ایئر پریکٹیکل ایکسپیرینس. تو اس میں جناب یاد رکھیے گا کہ یہ جو نوکریاں ہیں یہ بھی بہت اچھی جاب ہیں، لیکن ان کا جو کرائٹیریا کے اوپر جو لوگ پورا اتریں گے تو وہی اپلائی کر سکتے ہیں. اب ایک بندے نے ایم بی اے مارکیٹنگ کیا ہوا ہے تو وہ ایلیجیبل نہیں ہوگا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ریکوائرڈ کوالیفیکیشن والے ہی بندے اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایچ آر ایم کی جو جاب ہیں اس میں ایم بی اے جو ہے کسی بھی فیلڈ والا چل جائے گا. یعنی ایم بی اے آپ نے کیا ہو، ایم بی اے کیا ہو، ماسٹر ڈگری ان دا مینجمنٹ سائنس کے اندر کوئی بھی سبجیکٹ پڑھو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف فیمیل ایلیجیبل ہے. اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر میں بھی ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا، اس میں جو ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ایم کام، ایم بی اے فائنانس، 16 ایئر ایجوکیشن، یا بی کام آنر یا بی بی آنرس فرسٹ ڈویژن کے اندر ہونا چاہیے. تو لہٰذا تمام یہ اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات نیکسٹ ہوگی. کل جناب جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور کل جناب آپ کو پتہ ہے کہ فری ٹیسٹ ہوگا ہمارا آن لائن. تو تمام وہ اسٹوڈنٹ جو تیاری کر رہے ہیں یہ سفید جی کے اکیڈمی کا واٹس ایپ چینل ہے، اس کو فالو کر لیں، اس کا نیچے لنک بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جناب میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں کہ ہماری اکیڈمی کی طرف سے جو ہے ایک آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہے اسسٹنٹ کی خاص طور پر پوسٹ کے لیے، اسسٹنٹ ایس این گیڈ اور اسسٹنٹ پولیس کے لیے. اس کا باقاعدہ شیڈول ہے، سوموار سے سٹارٹ ہوگا، 4 نومبر سے لے کر 23 نومبر تک چلتا رہے گا. اور اس کے اندر جناب ہم آپ کو یہ ڈیٹ وائز آپ کو پہلے ڈیٹا پرووائڈ کریں گے. بہت سے اسٹوڈنٹ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سر آپ ڈیٹا دیں گے یا پھر سے ٹیسٹ ہی لیں گے. میں سے جناب یہ سب سے پہلے یہ ڈیٹا آئے گا، ایک دن پہلے، اگلے دن اس کا ٹیسٹ ہوگا، پھر اس کا باقاعدہ رزلٹ بھی دیا جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. جیسے کل اسٹوڈنٹ نے ٹیسٹ دیا 30 اکتوبر کو، تو ان کا آج رزلٹ آؤٹ کیا گیا. تو یہ جناب آپ جو ہے اس طرح کر سکتے ہیں. پاس پیپر بھی آپ کے سارے تیار ہو جائیں گے، اور کافی ساری ویب سائٹس کمپائل ڈیٹے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی ساری کلیئر ہو جائیں گے. جوائن کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو مکمل جوائن کرنے کا طریقہ کار واٹس ایپ چینل کو جوائن کرنے کا نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اب تک الحمدللہ 112 اسٹوڈنٹ نے ہمارے ٹیسٹ گروپ کو جوائن کر رکھا ہے، جو کہ آج ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اس میں جو ہے کافی سارے اسٹوڈنٹ جو ہے اب تک اپنے ٹیسٹ سبمٹ کر چکے ہیں. تو لہٰذا تمام وہ اسٹوڈنٹ جو پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں میں ان کو یہ مشورہ دوں گا، کیونکہ ہم پہلے آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کریں گے. یہ جیسے لائک دیٹ یہ ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کیا 31 کا، اس کا ٹیسٹ آج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیٹا رات کو پرووائڈ کیا گیا، ٹیسٹ ہیئر ڈیٹ آج تھی، تو یہ آج پرووائڈ کیا گیا. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. اور یہ جناب آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کے نہ آپ کسی کے مطلب متحد ہیں، آپ کی اپنی مرضی، آپ جس اکیڈمی کو جوائن کریں. ہمارا کام آپ کو بتانا ہے، آگے آپ کا اپنا ذمہ داری ہے، آپ کس چیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.